तीस्ता और NH-31 जलढाका नदियों पर येलो अलर्ट जारी। रविवार सुबह 7 बजे जलपाईगुड़ी गाजलडोबा तीस्ता बैराज से 2038 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया। बाढ़ नियंत्रण कक्ष जलपाईगुड़ी के अनुसार दमहानी और मेखलीगंज से बांग्लादेश सीमा पर तीस्ता नदी पर संरक्षित क्षेत्रों में येलो अलर्ट के अलावा NH-31 जलढाका नदियों के संरक्षित और आरक्षित क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। कल रात भर भारी बारिश हुई। आज सुबह से ही जलपाईगुड़ी जिले में छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जलपाईगुड़ी शहर में कदमताला मोड़ से सटे DBC रोड समेत कई इलाके कल रात कई घंटों तक भारी बारिश में डूबे रहे। यह तस्वीर शनिवार रात करीब 9 बजे शहर के DBC रोड पर हमारे कैमरे में कैद हुई। निवासी बेहद परेशान है। नागरिक जल निकासी व्यवस्था को दोष दे रहे हैं। आरोप है कि खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण पानी लंबे समय तक जमा रहता है। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान। पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। संपर्क करें अभी 8768384858। আপনাদের এখানে কি জল এবার কি মানে পরিমাণটা কি কম দেখছেন? হ্যাঁ, কম দেখছি এবার। নালে তো প্রতিবার জল ওঠে ঘরে ঢোকে, এবার একটু হালকা। এখন তো আগস্ট মাস পড়ে গেছে, তবুও তো এই যে আজকে একটুখানি উঠছে রান্নাঘরে জল, মানে সেইভাবে তো হয়নি না। বললাম দাদা, এবার তো জল কেমন দেখছেন? এইবার তো কম, তবে আমাদের পাড়ায় যে জল উঠছে, কি করে দোকান করব, কোথায় যাব, সমস্যা চারিদিকে। মানে জলের পরিমাণ তো কম কম। আশা কি করছেন আগামীতে আরো বিস্তৃত রয়েছে? কি করে বলবো, বলে প্রকৃতির জিনিসের যাই। হ্যাঁ, দোকান মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিছু লোকের সাথে কথা বলেছি আর তাদের থেকে জেনেছি যে তাদের যা সোনা আছে লকারে, ঘুমানো ছাড়া তাদের আর কি কোনো কাজ আছে? বলজিৎ বাজি, সত শ্রী আকাল। सत श्री अकाल बाजी, আমার সোনাই আজ আমার খেতে সোনা ফলাচ্ছে। বলে বলে हो गया थे। वाडेकर साहब कैसे काय? আমার সোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে। হাজারিকা বাবু কি খবর? ভাল খবর স্যার, আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা, 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা।